वन वेलकम टू हार्ट ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो बहुत सारा पिला माइंड रे क्वेश्चन अच्छी सीयूईटी रो एडमिट कार्ड कौन पाई आसुनी। तो आम दी तीन टा पॉइंट विषय कथा हुआ। देखो आपण मैंने समस्त जानी 8 मे रु 8 मे रु सीयूईटी रो एग्जाम स्टार्ट होबार थिला, जून भितर सरीबार थिला जहाँ प्रीवियसली नोटिफिकेशन थिला। बट आपण समझ जानवे 7 मे काली जोटा कि ऑल ओडिशा रे मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराउछि। मॉक ड्रिल कौन ना युद्ध पूर्वर युद्ध रे जदि गोटे शत्रु देश क्षेपणास्त्र छाड़ुची बा शत्रु देश जो आमको गोटे ड्रोन अटैक करुची बा जदि शत्रु देश आम उपर मिसाइल छाड़ुची बा शत्रु देश जदि आम उपर एयर अटैक करुची किंबा दैट इज पानी द्वारा दैट इज गोटे जल जहाज द्वारा अटैक करुची ताहले आम मानू केमिति सतर्कता अवलंबन करा पड़िबो, आम माने केमिति से सिचुएशन रो वर्ती परिबा याकू नेइकरी मॉक ड्रिल प्रिपेयर कराउची 7 मे रे। तो आपण मैंने समस्त जानी पहलगाम अटैक एप्रिल 22 जो थे कि टेरोरिस्ट माने आमर आर्मी मानक अटैक करते साधारण निरीह लोक मानक अटैक करते। आर्मी मानक अटैक करिया अलग कथा, साधारण लोक निरीह लोक जो मैंने बुलिया जाते फैमिली धरिकी से अटैक करवा निहाती रूप से सबुठ बड़ कथा। तेणुक पहलगाम अटैक एप्रिल 22 रही एंड इमिडिएटली इंडिया सरकार बा भारत सरकार तरफ इंडिया गवर्नमेंट तरफ एप्रिल 23 रे गोटे दिन पर सांगे सांगे आमर इंडस वाटर ट्रिटी को क्लोज करागला। इंडस वाटर बा सिंधु नदीर किसी शाखा नदी अच्छी जोटा कि पाकिस्तान को जाऊला एंड पाकिस्तान सारा पानी को 80% एग्रीकल्चर यूज करे ताकू बंद करागला। एंड इमिडिएटली आपण माने समस्त जानिथिबे 26 एप्रिल 23 रु एप्रिल 26 भितर बहुत सारा सिचुएसन हो गला। जमती कि आम कहीपर लोक मानकर भिसा को रद्द करागला, जो लोक मैंने इंडिया रे थिले पाकिस्तान लोक भिसा नहीं आसते से रद्द करागला। ऑल्सो वाघा बॉर्डर को क्लोज करागला एंड आमर इंडिया आर्मी माने जम्मू काश्मीर बा काश्मीर अंचल रे घर घर बुलिकी सर्च ऑपरेशन करथिले टेरोरिस्ट मान को धरिया पई। एप्रिल 28 तापर किछि दिन पर पाकिस्तान को दैट इज पाकिस्तानी मान को देश छाड़िया पई कहला एंड बहुत सारा लोक ऑलरेडी देश भी छाड़ी थिले। एंड येस एप्रिल 29 रे आपण माने समझ जानिबे मेडिकल भिसा नहीं कि जदि इमरजेंसी कौन सी पाकिस्तान इंडिया को चाहूथिबे ताकू रद्द करागला। देन आपण जदि कहिबे 1 मे बेलू कौन सी टाइप रो व्यापार पाकिस्तान सहित हबो नाही, बिजनेस रद्द करागला। 2 मे बेलू आपण माने समझ जानिथिबे 2 मे बेलू अर्थनीति चाप पकाला पाकिस्तान उपरे। एंड आपण देखिबे 7 मे जोटा कि आपणकर समस्त प्रेडिक्शन करथिला एडमिट कार्ड आसीबो कि नाही, बट 7 मे रे मॉक ड्रिल प्रैक्टिस कराउची ओडिशार 22टा जगह सॉरी 12टा जगह मॉक ड्रिल कराउची। तो मॉक ड्रिल रे गोटे बहुत बड़ साइरन साउंड आसीबो जोटा कि 3 मिनिट हो पारे 5 मिनिट हो पारे। से साइरन को देखिकी लोक मैंने भयभीत हेबेनी। साइरन एया सिंबल दबो कि जो शत्रु देश आम उपर क्षेपणास्त्र अटैक करछि, एयर अटैक करछि, किसी भी टाइप अटैक करछि तो से टाइम आम निजको बचाई आमको प्रिपेयर होगा पड़ो। आउ जो प्राय आमर जो 12टा जगह को मॉक ड्रिल कराउची से 12टा जगह हॉटस्पॉट जगह जमती कि जो जगह टेरोरिस्ट मानक अटैक करिया जगह जो जगह पॉपुलेशन डेंसिटी अधिका जमती आम कहीपर एयरपोर्ट हो, देन विभिन्न प्रकार बंदर हो, देन विभिन्न प्रकार जो जगह आर्मी मानकर कैंप हो। तो से हीराकुद हो, पारादीप हो, राउरकेला हो, गोपालपुर हो, बालेश्वर हो, भुवनेश्वर हो, कटक हो, पुरी हो, यही सब जगह मॉक ड्रिल प्रिपरेशन कराउछि। कहीं ना आपण समझ जानिथिबे पाकिस्तान पाख एरिया जो गुड़ाक सबू जमती कि आम राजस्थान कहीपर एंड आपणकर कहीपर पंजाब कहीपर बॉर्डर एरिया जो गुड़ा रहा जम्मू काश्मीर रहा यही सब लोक मानक जिते गोटे बोमार अटैक कर क्षेपणास्त्र अटैक कर जो शत्रु देश अटैक कर से टाइम कौन कौन सिचुएसन आसो से टाइम केमी सिचुएसन से हैंडल करेंगे से जना अच्छी। बट आम कह आंध्र प्रदेश हो दैट इज आमर वेस्ट बेंगल हो, देन आमर ओडिशा हो, देन आमर मध्य प्रदेश हो, यही सब लोक मानक ये रिलेटेड जना नहीं। सो दैट लोक मानक जनवाई मॉक ड्रिल क्रिएट कराउछि और सब लोक मानक पानिक नापी कहछि। तो ये भी गोटे पॉसिबिलिटी रीजन हो पारे। जेहेतु सीयूईटीटा गोटे ऑल इंडिया लेवल एग्जाम होची, सीयूईटीटा जेहेतु तुम गोटे ऑल इंडिया तार सेंटर पड़ो सो दैट एथिपाई एग्जाम को किसी समय रद्द कराए। आपण मैंने समस्त जानी युद्ध हबार परिस्थिति बहुत समय जुटी कहीं ना युद्ध हबार एत दिन पर भितर आप भावी थारे युद्ध बहुत जी दिन आम इंडिया पाकिस्तान भितर युद्ध होती आप कहीपर 1947 मसीहा कथा कहीपर, 1965 मसीहा कथा कहीपर, 1971 मसीहा कथा कहीपर, 1984 मसीहा कथा कहीपर, 1999 मसीहा कारगिल युद्ध कथा कहीपर। तो जेतक युद्ध होती सब यही सिचुएसन को लेकिन युद्ध होती टेरोरिस्ट उपर अटैक करा पाकिस्तान उपर युद्ध होती।
ତେଣୁକରି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଜିତିବା ପାଇଁ କରାଯାଏ, ଯୁଦ୍ଧ ହାରିବା ପାଇଁ କେବେ କରାଯାଏନି। ଆଉ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛନ୍ତି କଳ୍ପନା ବାହାରେ ଏମିତି କରାଯିବ, କଳ୍ପନା ବାହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାବି ବି ନଥିବ। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ 3ରୁ 4 ଥର ପରମାଣୁ ବୋମାର ଧମକ ଦେଇସାରିଲାଣି। ରାଜନାଥ ସିଂ ଯଦି କହିବା, ଆମର ରାଜନାଥ ସିଂ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେୟା ହିଁ ହେବ। ଆଣ୍ଡ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର କଥା ହେଉଛି ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ହେବେ। ତ ଶତ୍ରୁ ଦେଶକୁ ଆଟାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଆର୍ମିମାନଙ୍କର ବି ଟ୍ୱିଟ୍ ଆସୁଛି କି ୟେସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁକୁନ ମିଳିବ, ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା। ଆମର ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଦେଶ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ଆଶାରେ ଅଛି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମମାନେ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏକ୍ଜାମ୍ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ, ତ CUETର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ବି ଆଡ଼ମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବାହାରିବ, କେବେ ତା'ର ହେବ ତା'ର ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟା ଦେଶ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ଆମର ଆର୍ମିମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ମି ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ସେତେବେଳେ କେବଳ ଆର୍ମି ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତିନି, ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଜାତି ବର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସବୁ ଲୋକ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଛୋଟଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଏକ୍ଜାମ୍ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ପାନିକ୍ ନ ହୋଇକି, କେଉଁ ବି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କେହି ପାନିକ୍ ନ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଆମ ଦେଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଣ୍ଡ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୁଛେ ବି। ସୋ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ନିହାତି ଦରକାର। ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ପାଗଳ ଦେଶ, ଯିଏକି ପାଗଳ ଦେଶ କେତେବେଳେ ବି ଆଟାକ୍ କରିପାରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆଟାକ୍ ହେବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ଦରକାର। ଯୁଦ୍ଧ ଯେତେ ବଡ଼ ହେବ ତା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବି ସେତେ ବଡ଼ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଡ଼ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ନୀରବ ଥାଏ, ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଅଛି। କୌଣସି ଟାଇପ୍ର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଏନି ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ବୋଲି। ଯୁଦ୍ଧକୁ କେତେବେଳେ ବି ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇପାରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆଡ଼ାପ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବାର ଅଛି, ସାଇରନ୍ ବଜେଇକି ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କତା କରିବାର ଅଛି। ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ କରିବ ସେବେଳେ ଖାଲି ଜାଗାକୁ ମାଡ଼ କରିବ ନାହିଁ, ସେ ସବୁବେଳେ ଟ୍ରାଏ କରିବ ଯେଉଁ ଜାଗାଟା ହେଉଛି ହାଇଲି ପପୁଲେସନ୍ ଡେନ୍ସିଟି ଅଛି ତାକୁ ଆଟାକ୍ କରିବ। ସୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରାଯିବ କି ତୁମମାନେ କେମିତି ସିଚୁଏସନ୍ରୁ ବଞ୍ଚିବ। ହେଭି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡିଂ ଏରିଆରେ ଯାଇକି ରହିଯିବା ପଡ଼ିବ, ଯେମିତିକି ତୁମ ଉପରେ କିଛି ଆଟାକ୍ ନ ହୋଇପାରିବ। ଯେମିତି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆଟାକ୍ ହେଲେ ସେ ସିଚୁଏସନ୍ ସହିପାରୁଥିବ ଯେଉଁ ଘର। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରାୟ 30% ସିଜ୍ ଫାୟାର୍ କରିସାରିଲାଣି, ଯେଉଁଟାକି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଛି ବାର ବାର ବର୍ଡ଼ର ଲାଇନ୍ ଏରିଆକୁ ସେମାନେ ସିଜ୍ ଫାୟାରିଂ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟେସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଟିମ୍ରେ ବା ଯେଉଁ ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯିବ ସେଥିରେ କ୍ୱିକ୍ ରିଆକ୍ସନ୍ ଟିମ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲର ଷ୍ଟାଫ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମିଟି ସେମାନେ ବି ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଯେମିତିକି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଯେମିତି ବାତ୍ୟା ପ୍ରବଣ ରାଜ୍ୟ, ବାତ୍ୟାକୁ ଆମେମାନେ ବାତ୍ୟା ଆସିଲେ କେମିତି ଆମେ ତା'ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରୁଛେ, ସେଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କଲେ ବା ଯୁଦ୍ଧ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାହେଉଛି କାଲି। ସୋ ସମସ୍ତେ ଆମେ ହେଲ୍ପ କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ନିହାତି ରୂପରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। ବଟ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ହେବ ସେଇଟା ତ ଏବେ ତ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ବିନା ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆମେ କିଛି ବି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ କେହି ବି ପାନିକ୍ ନ ହୋଇକରି ସମସ୍ତେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ଦ ଭେରି ବେଷ୍ଟ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।